Akala mo hopeless na? Pero hindi. Bisan damage ang kuko o puno og dry skin sa kilid, naagi hapoy chance nga mobalik og limpyo and fresh tan-awon. Sa unang tan-aw, damage nga kuko nga naay daghang dry skin sa kilid, murag hopeless og lisod limpyohon. Pero ato gyud ning paningkamutan nga ma-restore bisan pa man sa ka-damage. Basta pasensyahan og hinahinayan naay chance nga mobalik ang nindot nga tan-awon nga kuko. So tara, let's start this cleaning session. Hay mga kakudkod, pag-start pa lang nako klaro na nga nanggahi na gyud ning mga dry skin sa daplin. Maong kinahanglan hinay-nayon og kudkod para dili masamdan. Ang uban mga parts murag pilit gyud kaayo. Mao nang pagkuha ani kinahanglan gyud og pasensya og gamayng pressure. Kita nyo mga kakudkod, hinay-hinay nato makita ang difference. Gikan sa nang itom og nanggahi nga panit hangtod sa nagahagyak na gamay og limpyo na tan-awon, mao gyud ni ang moment nga makaingon tag worth it gyud ang process. Bisan damage ang nail surface, makita pagihapon nga nag-regrow siya. Maunang importante gyud ang regular cleaning para dili na mutapok balik ang mga dry skin o para makahinga pod ang kuko. Kada pag-agi sa tools nako mga kakudkod murag naka-relieve kay makita gyud nimo nga nagbalik-balik ang pagganit sa kuko. So isa ka reminder nga dili kinahanglan perfect, basta limpyo ug well-maintained nindot tan-awon ang kuko. So ug mauna mga kakudkod, another satisfying session na sad gikan sa damaged nail karon limpyo na og humok tan-awon. Bisan og dry skin o medyo bugat sa sinugdanan, worth it kayo sa ending mga kakudkod. Maunang ayaw i-skip, tiwasa jud ni og tan-aw kong video kay sa ending ninyo makita ang amazing transformation. So kung ganahan mo og mga transformation nga ingon ani, ayaw kalimot i-like, share o follow para sa sunod na pod nato nga mga kudkod sessions. Tiwasa og tan-aw hangtod sa katapusan para makita ninyo unsa ka amazing ang result mga kakudkod. Thanks for watching.